guys! Ayan guys, get ready with me! Ayan oh. Oh, order namin sa Temu today. Ayan, arrive na today guys. Ayan. Wait! Tcharam! Ayun! Get ready with me guys. Diba? Wow, ang sexy. Oh. Pilasyon mo na. Kani. Mami di ay gutang ako. Ubus ha! Ubus, parang kita mo puti. Oh. Ay po, papel-papel. Ana, oh. Pwede ta maka-beats, ana, day. I-beats. Yan, galing siya. Este, na itong bilbil ako, bilbil sa mo. Ganun siya, guys. Pwede ganun din. Yung mataas niya. Dara. Anak ni siya di ay o kami na lang. Karap. Yung baby. Diba? Oh. Kasi kami guys, bahala hindi kami makabili ng KFC. Basta, may pang online. That's all for today's video. Bye-bye! Hello guys, another set. Get ready with me! Tadang! Ayan na guys. Oh, diba? Get ready with me. From Temu. Yan. Oh. Bakat ang mga puson. Tao na lang. Exercise. Ayan guys. No more rice. No No more more rice. rice. Ay, wak mo ko'y brat. Ayan. Exercise lang to. Ito ko yung ilabas. Luag ni o, luag natin. And guys, another set. Bye-bye.